ربي سبحانه وتعالى قرآن بين توقات الله نزل هذا الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ربي سبحانه وتعالى الله ربي نزل للموسى أحسن الحديث كتابا متشابها إذا بدأ حسما كتابا آية قرآن ساول فمكة خنمرن کرتے گامان نمرن کرتے معانا نسان نمرن کرتے ربی قرآن کذلے نبوسے جا اگر تے ورن کجیلو تیم بھی ہے سکیم بگل جلے بدملے نمینی وقت مندن دیں قرآن خیزا آیا قدیبان جلا ربی سبحانہ وتعالی آیات قدیبان دیدو قرآن خیزا جلا مقلو ملا ذکر اللہ اگر تے ربی سانی لابتے دم ربی دیں بدو جا ربی نکی جو آیا قرآن حبیلہ خیزا إن الذين أوتوا العلم من قبله والقرآن من أمانته قرآن ومكر أنزله إذا يتلى عليهم يخرجون إلى الأذقان وقال قرآن ومكر سائر القرآن لقد آيات ربي سجود من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا معه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ربي سبحانه وتعالى ورغنتي ربي نسائنا کو من کرے ور ربی نسائنا کانے آمبیو در کرا ربی حکم ہے ربی سجدا وہ حال ہے ور ربی تعمل قدری سامان ریت آیا قرآن ہوئی اکثر امام صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح بخاری مسلم اور فیض کی سنید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویا کرنے ربی میں Iya, kalau kita
يسيرون رامي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من يكل الإمام صلى الله عليه وسلم وفي سنن الترمذي بسند حسن يسلم والباري من حديث إمام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله تعالى في قدرتين وعدلتين غمرا بجالة الماء والسائر غمرا بيودة بيودة بيغا فقد حرار في غير النمر ركرته وأما نصران أمو فاتل ما رومان لله فأصبوا في سبيل الله فأبو فاتل وفاتوا كي حرار في غير الدين مرتبته وأثروا في فريدة من فرائض الله فقالوا كما الواجب ربهم من الذي ولو سكبتين سريك ومكان حديته النبي صلى الله عليه وسلم جنة كبيرة يقام ترتيب خلق وجنة عيسى كبيرة لمن ملك لسانه نما لسانه ذلك ووسعه بيته نما نساء سابته ومكان حديته وذكرته صلى الله عليه وسلم نما دي لا يترتب بيته نما كتير لا يترتب بيته إن حجرته في الجنة مسيرة 100 عام إذن برمضة لنا بيته تنما كتير أبدا كتير نبي كتير بدأ أبدا كتير سير أبدا لبلا كتير موجود سيارة بفيتو درجة متوسط أرام بفيتو بفيتو درجة متوسط أرام بفيتو ونماذج ويتو رام درجة متوسط أكيد الإمام صلى الله عليه وسلم جنة سيد نمام فرضو ينمي أباكنا وابرد نمي أباكنا وابرد نمي كرتي أباني سانا دي سودن دي يو سلام بيرسولان سريكو مدن إسلام أرام بيان دي سودنا ربي بيان رسولات سودنا نوري يا منو سيراتنا نمدر برسيد ولي يا منو سيراتنا سفوتي يقام داسو ولي يا منو سيراتنا سيدامرسو سودارا بيتي سودارا بيتي بوغامنا ربي بيان سودات سودنا نمدري بوغم دي رحمتي بوغم كرتي بوغنا وامبراتي بوغم دي ريوغا بيني بيتو بمي ماتنا ہوتا بيني بيجان نمسر ومالي بلاتي يوم دلتر مالي بيجان نمسر سودات سودنا مالي كرتي غابري سودوغي سودنا أكيد مسلمان بن عفان رضي الله عنه مالي يوغا بيجان ربما بوغتنا يا وسلم بيجان 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 أولين كرتيغا يا من الله بتو أولين كرتيغا ترتاح يجمع بيجو أمريكا ترامي يا كرتيغو هواي يسمع النفار ومن سامر ربيعين يوغا علماء وجودهم كذا تسلمنا نمهي بيجا نمهي بعد أمسرين وقالوا دولة بزودات كورنا آخرام بغاوات كورنا أفان كي ستيسا رغان بورا مغاتا درغان بو كندرين رغان بو كمبان وجين بورا كندرين إما نماني كندرين أفان كي كديسيو سجي كي كديسيو بكشين كي راتا بغانو ونين مسالو تاويسيدنا ونين يامون مهوكي سوتاويسيدنا والله بالله سلام بيكريبا سومن بيكريبا حجي بيكريبا واتن تدوالي أكيد ربي سبحانه وتعالى قرآن ميزن إن الله لا يغفر أن يشرك به ربي كرتنا رحم مشركين دي سنوانا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأنتي كريم ورحمة ربي ميزان شركي ربي يوتوبة مالي يوتوبة مالي يوتوبة مالي يوم ما دنا تكتيب يكتي مالي يوتامل تلقي شيء مالي شركي ربي نماني سوجس أمري دلالة ربي سيدي إذا دلالة كذيرو وان بيتري كيچا مدل اسلام نموانا كذي سلام ديسو دوتي سا نما جاي سيتي دوتي کرتے نمسو انما بينا کرتے نمسي فارا دلگاتوے حسینی دلگاتوے حجنی نی کرتے کی استمدادوے جنی نی کرتے کا وانا كذي تلسي ساداتوے وہ دغان یا کتی نمانے کرے کرے مدل اسلام وان لا بذاتا ربي بين صداتا ربي ودا صداتا ربي صداتا فائدہ کو دنوار ويا مرور میرے درجات کو صلاة جنان جليسا وليبدون إيقظة تشبكي لابدان لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا كبرمان ربي مليكيو إمام الجماعة بيتي إيقظة صلاة جنان جليسو صلاة جنان فتي كبير وبالي مخلقتي أتمنى درنا مهيب بالإيمان يوم يكون سيرتي كهذه ملي تقوى يا رب لي تاموني بالي بالإيمان يوربي هو بالي بالا مبارك دي مولانا جيل بروفن هذا جل سرمي يبغانا أملي في كم هذا الإسلام وبلغتي
saudara biye ta bo sare kula ba biye bo man tuno ilma ya so bo sare ke kula ba biye mo yuzi ila diliyat ila mazada dunya ke jati mo yuzi akala ahadwa buka rahmati wa rahma to garte bo isalati ahadati wa buka ringati to bo nabi na mala budi awi ko dai yo na amude garte kula ka yo tamala ka ba ke ko ke biya ko masama ke buka fani wasuru to ko ma bo ka machudi wa ta kate niman bi ta kate alhamdulillah te ko te ko guru nabi ne te si nabi buka ni buka ruzli to ko bo hayada yani to ko se kare wo buka da yo ko to ko ma si kate wo islamat la ilaha illa fate yo handa kate wo buka ni ba to ko ma bo na ni ko ma de andar ma ne yo na ko gasi na ko mo e ma ya to ko bi ke wo iduga तुम करते हो ये हमारे कुमार जब यार वो चिका करता सही से हम खाओ मुस्तानी और मुस्ता जलाने कबुखारी ना हिया दिलोज अमले का काम करते वो इस्लाम हदीस में तो सलाम तार दिए जो ये तो तरफ नहीं जा सर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नम तो कोले लोगान में ये कबु अकली ईमानी होगा इसलिए नहीं या करते हो दमी या हकना इतने होगा इसलिए दा फासिदा मलेkan hatta tumbe bate adiwa करते रहेगा adiwa का औराना दुबदे मुस्लिम अयतुन मुमिनयतुन अललीना असाबतु मुसीबतुन qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un warna hoga musiban ka sare kutte hoga ante baran ka sami tibutte hoga wani namari ka kisa ka komitte inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la yudikum nama islamati nama saliki nama mu'minati isi saliki nama kemana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bare abba kali utana namni musiban tuan legi दूसरी मदा सियाम की होगा फिर हमारे बच्चे नमक दी नमी दुआ की बच्चे की जो हमारा भी लगा के दाने लगे नमी दूसरी बच्चे लगी होगा मुसीबत तक होती ना इलाही व ना इलाही राजिऊन मुझे ये नबी सलाम अकल के जो बगे के सवाल होगा हमदा ने को में मिला ऐसा भी नहीं इसी जमीन रहा हमारे को हानि न लगी ये दवा सारी भी है साथ ही लगे कभी ये हानि न लगे दिए हमारा नहीं बेटा वाली दूध उड़ा के बताइए मानी केना होगा भी ये हमारे ना फिरे तो नहीं है अकती बाबू ये देवी जी अते जी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलीम नम होगा मुसीबत तेरी ये हमारे ना ये हमारे ना बड़े अमीर में भी ना दिन के ना तक में भाई सिलावत के वाला मेरा क्या होता है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों आलम बात मेरा क्या इस्लाम मुसीबत कुतुल इस्लाम रबूदी wanita musibah suara iwa majlis itu ya Islam amma gamacun betul Islam maka majlis itu gamu iwa majlis Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ani memang tadi ko bayi dari Nabi Islam tadi ciliu musibah ciliu dari rumah faida wallah jai maham tu itu ini akhir kita masih Nabi bilang ini surah Nabi Islam hoga musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala ajal sadi umat Islam boha करते सवाबं अल्लाह वाले मगजिरा हारवान से कोई नहीं सिरंगा कारण ये लगा करे बकरा सूरत निसा सूरह निसा के तीन आए अताते बिला आया हम करते आया खान को दी फके बिला इलाजीना में कुल उम्मत की शहीद वजीना भी वाला हावला शहीदा मैं कम कबूका मैं हाली सारी कर गावा करते सिंधु मातु ने वालों को जीरे पुराना की हलाली को जीरे बुया गया मसले की को जीरे वली नबी रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मगते दिनी के ददवरते तगनले से अला में नहीं होसा नुफना मानी वो सुधर रहे नुफना माया भी सुधर रहे नुफना मानी सुधर रहे रबी के आए नमन अच्छी बात रबी के भाई ने आया दोबारा हम हुए इसी की याद हम देख चले इसी रबी से निकलूंगा वला तुसरिम तरी वला दुआरा या तजालिम मसला वसलाम अला अल-अंबिया वल मुरसलीन नबीना मोहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन नवाबर वे इस्लाम अकरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाता कदम नबी जीना अलैहि सलातु व सलाम हाथे के दूरी खड़ा दे अदुन रसूल दे जबर नबी का दिया को रसूल दे इमाम अल्लाह अहले की सलात दे
يا ربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألم تجدني يا ربي إلى الدنيا من أقول الله تبارك وتعالى أمة كان الله على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول مسيا على النبي يا ربي إلى الله يا ربي الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى عليه إن الشمس فقام وحمد الله تعالى وصلى عليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوني التكتيف نبي لما حياتي وقل يدي مقصوبا ولا نهاياتي ألوك أن تقول يدي مقصوبا إذا قصبا وقالوا به مغربا قال فارجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر الله كما يقال في ذكر الله تعالى من لا تقول في ذكر الله تعالى سبحانه इसी दुआन मसलानी सुवारी इसी नाते वकालत गमन की नबियोया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसर सरे मोहम्मद इस्लाम रब्बी चलो उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुबी रब्बी का मेरा सदा है वाली मेरे जवान के सत्यान मुझे दिल को मुक्ति दे फकाला मा इतमा अरे हामुला ओ ये रुमाने लो को को या रब्बी या बिनु अभी तक वो सुनिए हरामी को नहीं ये फकाला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी बात फकाला में ये असाबी से है साहब साहब लोग ये यार अतरा ये लोग ये हम भी लोग ऐसा नहीं चीज भी कर कारण नबी के वक्त में धरामा और ऊपर की बोइना बुया के जना को पदों के नहीं पारा बुया से दिया से बाबा इसी तरह आगे के सिंगल को दिए बुया को नहीं बुया करते गाने का है दुआ बुया पीली आई बुया की है खतरा को उतारे नहीं वो आला को देंगे बुया कवरी को नहीं की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरो बुरदना बुया का लेके इस तरह होता